मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। चीन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई। लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। ईदी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और वो ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते काम करूंगा। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है, ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियाँ ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब। टोटल इनकम 75 करोड़ रुपये। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ा सा हमारा सियासी, मजहबी, कबीला निज़म उसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज़ करने लगे हैं अपने सबक नंबर 12 का, जो कि एक ऐसे इंसान से मुतल्लिक़ है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल सत्तार ईदी की। सबक का नाम है पाकिस्तानी मसीहा। सबक की पढ़ाई के दौरान मुश्किल अल्फाज के मायने साथ साथ दिखाई देते रहेंगे। चलें अपने सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई माशरा नहीं जिसमें मुख्तलिफ़ नौ मसाइल ना हों। सैलाब, आंधियाँ, ज़लज़ले, बीमारियाँ और दीगर कुदरती आफ़ात भी ज़िंदगी की हकीकतें हैं। कभी ऐसा भी होता है कि दुख भरी घड़ियों में कोई ऐसा फ़र्द पैदा होता है जो इंसानी दुखों का मदावा बन जाता है और हमवतनों के लिए मसीहा साबित होता है। पाकिस्तान में ऐसे ही एक फ़र्द का नाम है अब्दुल सत्तार ईदी, ईदी फाउंडेशन का बानी। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारत के शहर जूनागढ़ के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। अब्दुल सत्तार ईदी सिर्फ 11 बरस के थे कि उनकी वालदा को बीमारी ने माजूर कर दिया। 9 उम्र बच्चे ने वालदा की खिदमत में दिन रात एक कर दी। वो कई साल वालदा की खिदमत करता रहा, लेकिन बीमारी ने उसे बेबस कर दिया। अब्दुल सत्तार ईदी की उम्र सिर्फ 19 बरस थी जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा के इंतकाल के बाद अब्दुल सत्तार ईदी की दुनिया ही बदल गई। उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना नस्बुल आइन बना लिया। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त अब्दुल सत्तार ईदी अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके कराची आ गए। 1957 में एक मुतअद्दी बीमारी कराची में फैलना शुरू हुई, तो अब्दुल सत्तार ईदी ने मुखय्यर हजरात के साथ मिलकर फ्री डिस्पेंसरी कायम की। रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला ईदी फाउंडेशन के क़याम तक जा पहुँचा। ईदी फाउंडेशन ने अब्दुल सत्तार ईदी की क़यादत में पूरे मुल्क में फलाही कामों का जाल बिछा दिया।
عیدی فاؤنڈیشن کے تحت یتیم خانے، ڈسپنسریاں، ایمبولینس، معذور افراد کی بحالی کے مراکز، بے گھر اور لاوارث افراد کے لیے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی یہ سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کے مراکز دوسرے ممالک میں بھی قائم کیے گئے ہیں۔ لاکھوں مستحق افراد فاؤنڈیشن کی مدد سے کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں گمشدہ بچے فاؤنڈیشن کے تعاون سے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں بے آسرا خواتین عیدی ہومز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں عیدی فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی سروس 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ پورے ملک میں 250 عیدی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ عیدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت کی گھڑی میں پاکستانیوں کی بے مثال خدمت کر رہی ہے۔ عبدالستار عیدی کی اہلیہ بلقیس عیدی بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ فلاحی کام کر رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی دن رات خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی مدد کرنا ان کا شیوا ہے۔ عبدالستار عیدی نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے انہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا اور $1,00,000 امریکی نقد انعام بھی دیا ہے۔ عبدالستار عیدی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کا بے پناہ احترام ہے۔ لاکھوں مخیر حضرات ان پر اعتماد کرتے ہوئے کثیر رقم فلاحی کاموں کے لیے عیدی فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ عیدی فاؤنڈیشن لوگوں کے عطیات کی مدد سے مصروف عمل ہے۔ عبدالستار عیدی بین الاقوامی شہرت رکھنے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ نہایت سادہ کپڑے پہنتے ہیں، بڑے بڑے حادثات کے موقع پر خود پہنچ جاتے ہیں اور فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے فقیروں کی طرح جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں اور یتیموں، بیواؤں، بیماروں اور لاچاروں کی مدد کرتے ہیں۔ عبدالستار عیدی واقعتاً پاکستانی مسیحا ہیں۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بھی نہایت اہم سبق ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، پڑوسیوں کے کام آئیں، دوستوں سے اچھا سلوک کریں اور کبھی کسی کو بے سہارا نہ چھوڑیں۔ خدمت خلق کے کاموں سے نہ صرف دل خوش ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں امن، سکون اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔